నమస్తే గీర్వాణ భారతి యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం. Om Shri Gurubhyo Namaha. On behalf of Nrityodaya Chennai, its President Dr. Padma Subramaniam, Padma Vibhushan awardee, and our entire artist group, it gives me great pleasure in greeting you all this evening. We are delighted to present Bhagavad Gita by Dr. Padma Subramaniam, which consists of 4 scenes. Because of the subject matter, the first scene commentary will be a little lengthier. Scene 1, Arjuna's confusion, his surrender to Krishna as disciple, and the Lord's revelation of Jnana Yoga. The scene starts with Lord Krishna, the divine charioteer, driving the chariot for Arjuna and placing it between the 2 armies of Pandavas and Kauravas. Krishna commands Arjuna to worship goddess Durga, the giver of victory in war. Arjuna sees that the enemy ranks are full of his own relatives. He is affected by sentimentality and refuses to wage war. Like the typical confused man evading his duty and philosophizing the same, Arjuna laments to Krishna thus: "What pleasure can we derive by killing the sons of Dhritarashtra? We will only be accruing sin by killing our cousins. They are blinded by greed and are not perceiving the evil of destruction of our family. They are not bothered about accruing sin through committing injustice to friends. But, O Krishna, why should we not turn away from this crime? It would be better for me if the sons of Dhritarashtra killed me in the battlefield while I was unarmed and unresisting." Bhagavan says, "How did you get abominably confused like an uncultured fellow at this odd hour? This will neither bring you heaven for the other world nor fame for this world." Arjuna asked, "Madhusudana, how can I shoot my arrows at our worshipful Bhishma and Drona and fight against them? My mind is tainted with faint-heartedness. I am puzzled as to what is dharma. I plead with you. Tell me what is decidedly correct. I am your disciple. I pray to you to instruct me, for I have sought refuge in you." Bhagavan explains, "Arjuna, all beings were unmanifest before they were born. They are manifest with form in the intermediate stage. They will all become unmanifest when they die. So, where is the need to lament? Just as a man discards worn out clothes and takes new ones, the soul casts off the worn out bodies and enters into new ones. The soul cannot be cut by weapons. Fire cannot burn it. Water cannot drench it, nor can wind dry it. Moreover, considering the Kshatriya Dharma, you cannot afford to waver, for there is nothing greater for a warrior than waging a righteous war. Treating alike pleasure and pain, gain and loss, victory and defeat with equanimity, get ready to fight. Such a mentality will not bring you sin. If one performs physical actions with a mind and body that have been subdued enough to give up craving for all subjects of enjoyment, he does not incur sin." Arjuna asked, "Keshava, what are the characteristics of a man of steady wisdom? How does he speak, sit, and walk?" Krishna explains, "Partha, when one thoroughly abandons all desires and enjoys self-contentment, he is a man of steady mind. If one's mind remains unperturbed in sorrow and happiness, with his thirst for pleasure altogether disappeared, and is also free from passion, fear, and anger, he is called a sage. Like the tortoise drawing its limbs within itself from all directions, when a man withdraws his senses from sense objects,
He is called a man of steady wisdom. With a mind set on sense objects, man develops attachment to them. From attachment arises desire. From unfulfilled desire springs up anger. From anger is born infatuation. Infatuation leads to confusion in memory. This in turn develops destruction of the intellect, and with loss of reason, one invites complete ruin. The ocean, which receives water from the rivers from all sides, remains undisturbed. Likewise, a man of steady wisdom is at peace with himself, even while all enjoyments merge in him, for he is not the one who hankers after pleasures. O Arjuna, you and I have passed through many a birth. I know them all, while you do not. Whenever there is a decline in righteousness and unrighteousness is in the accent, I physically manifest myself. For the protection of the good and destruction of the evildoers, and for the establishment of dharma, I am born age after age. That is scene 1, Arjuna's confusion, his surrender to Krishna as disciple, and the Lord's revelation of Jnana Yoga. प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी. धीं तक तक तरिकिड धीं तक तक ताम तक तक धीं तक तक तरिकिड धीं तक तक ताम तक तक धीं तक तक तरिकिड धीं तक तक ताम तक तक धीं तक तक ताम तक तक धीं तक तक तरिकिड धीं तक तक ताम तक तक धीं तक तक तरिकिड धीं तक तक ताम तक तक धीं तक तक तरिकिड धीं तक तक ताम तक तक धीं तक तक तरिकिड ताम तक 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 धीं 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 जम तन्नं ततानं तद्रुं तद्दै ह्रीं तद्रीं तद्रतं जम तन्नं ततानं तद्रुं तद्दै ह्रीं तद्रीं तद्रतं जम तन्नं ततानं तद्रुं तद्दै ह्रीं तद्रीं तद्रतं तांकड़ तत्ते तकुनरी तक तांकड़ तत्ते तकुनरी तक तरिकिड
धी 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 ता 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 धी 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 ता 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 धी 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 ता 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 धी 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 ता. जनार्दन 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 का प्रीतिः स्यात् जनार्दन निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः जनार्दन यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं जनार्दन 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 कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निबन्धितुं कुलक्षयकृतं 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 दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन 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 यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् जनार्दन जनार्दन जनार्दन. अर्जुन कुतस्त्वाकश्ममेलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यो अकीर्तिकरो अर्जुन अर्जुन मधुसूदन हरि सूदन कथं 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 पूजा अर्हौ भीष्मं द्रोणम् अहं संख्ये येषुभिः प्रतियोत्स्यामि मधुसूदन हरिसूदन कार्पण्य दोषोपहत स्वभावक पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढ चेता
शाधि मां त्वां प्रपन्नं शाधि मां त्वां प्रपन्नं शाधि मां त्वां प्रपन्नं परिदेवना वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय तथा शरीराणि विहाय तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धन्याधि युद्धाश्रेयो क्षत्रियस्य न विद्यते सुख दुःखे समे कृत्वा सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषम् स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किं प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नं मनः सुखेषु विगतस्पृहः
दुःखेषु अनुदिनमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते यदा संहरते चायं ऊर्ध्वो अङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसक संगस्तेषु पजायते ध्यायतो विषयान् पुंसक संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन 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 बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि
युगे सम्भवामि युगे युगे सम्भवामि युगे Scene 2, Karma Yoga. Arjuna intervenes. O Keshava, if you consider jnana, that is wisdom, to be greater than karma, that is action, why then do you urge me to do this awful action? Bhagavan says, O sinless one, in this world, two courses of spiritual disciplines, sadhana, have been enunciated by me in the past. The sadhana is evolved in the path of jnana for the Sankhya yogi, and it is processed through the path of karma in the case of the karma yogi. You have a right only to do your duty, but not over the fruit of your action. Let not the fruit of the action be your goal, nor should you be attached to inaction. He who sees inaction in action and action in inaction is wise among men. He is a yogi who has accomplished all actions. Dhananjaya, relinquishing attachment and maintaining indifference to success and failure, keep performing your duty. Equanimity is called yoga. Therefore, perform your allotted duty. Action is superior to inaction. By desisting from action, you cannot even maintain your physical well-being. At the beginning of creation, while creating mankind along with Yajna, Vedic rite, Prajapati, the Lord of mankind, said to them thus, may your tribe increase through Yajna. May Yajna yield the enjoyment you seek. Foster the Devas, forces of nature, through Yajna, and may the Devas foster you through their blessing. Thus, mutually satisfying and fostering one another, you will attain the highest good. All beings are evolved from food. Production of food depends on rain. Rain ensues from Yajna, and Yajna is rooted in karma, that is action. Know that karma has its origin in the Vedas, and Vedas proceeded from the eternal God. Hence, the all-pervading infinite is always present in the Yajna. O Partha, this wheel of creation activates the world through performance of allotted duty. He who does not turn this wheel lives in vain, a mere sinful, sensual life. Yajna is performed in varied ways by varied people. It may be offering material things, performing penance, observance of yoga, and austere vows, and through study of texts relating to wisdom, to attain peace within oneself. Many forms of yajna are known from the Vedas. They are all obtained through action of the body, mind, and senses. A knowledge of these frees you from the bondage of karma. Now, hear how one can attain siddhi, realization, by being devoted to one's own duty. Man attains siddhi through performing the allotted work as worship of that Supreme from whom all beings emanate and by whom all this creation is pervaded. That is scene 2, Karma Yoga.
जनार्दन जनार्दन जायसि चेत्कर्मणः ते मता बुद्धिर्जनार्दन जायसि चेत्कर्मणः ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव अनघ 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 लोके यस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिना योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोऽस्तु अकर्मणि कर्मणि अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मक धनञ्जय धनञ्जय योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय धनञ्जय योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धि असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेत् अकर्मणः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष को अस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ये देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ श्रेयः परमवाप्स्यथ श्रेयः परमवाप्स्यथ अन्नाद् भवन्ति भूतानि प्रजन्यादन्नात्
सजीवति पार्थ सजीवति 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 द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः योगयज्ञाः तथा स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः 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 एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे वितता ब्रह्मणो मुखे एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे दिग्गे दिग्गे झण्डे झण्डे च बुकवलितकटे ते च बुकवलितकटे ते च दिग्गे दिग्गे झण्डे झण्डे दिग्गे दिग्गे झण्डे झण्डे दिग्गे दिग्गे झण्डे झण्डे च बुकवलितकटे ते च बुकवलितकटे ते च बुकवलितकटे ते च स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्ध्यते नरः स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्ध्यते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु सिद्धिं विन्दति मानवः सिद्धिं
प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं 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 तत्तं 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 स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः सिद्धिं विन्दति मानवः सिद्धिं विन्दति मानवः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य तत्तं 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 स्वकर्मणा स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य तत्तं 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 स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः सिद्धिं विन्दति मानवः सिद्धिं विन्दति मानवः Scene 3, Prakriti and Bhakti Yoga. Bhagavan says, I shall explain to you something after knowing which there is nothing else to be still known in this world. It is jnana in its entirety along with the knowledge of manifest divinity. My Prakriti, nature, is eightfold, that is, earth, water, fire, air, space, mind, intellect and ego. This is my apara prakriti, that is lower in sentient nature. My para or higher sentient nature by which the whole universe is sustained is in the form of jiva, that is life principle. Understand that all beings have evolved from this twofold prakriti. I am the source of this creation. It will all dissolve back into me. My Prakriti in primordial underdeveloped state is the womb of all creatures. I place my seed of consciousness into that womb. O descendant of Bharata, the birth of all beings follows from this combination of matter and spirit. O son of Kunti, Prakriti is the mother, and I am the father of all the beings
who take birth from the respective wombs. The Jivatma, soul, in the body is an immortal part of my own self. It draws the five senses and the mind from the rest of the matter. When the soul migrates into another body, these six are carried away with it, just like the wind snatching away the fragrance from the flowers. This Jivatma enjoys the objects of the senses while dwelling in the body. Sattva, Rajas, and Tamas are the three qualities born from Prakriti, and they tie the imperishable soul to the body. Sattva binds the Jiva with the body through self-identification with bliss and wisdom. Because Sattva is immaculate, illuminating, and flawless, Rajas binds the Jiva with the body through attachment to the fruits of action. For it is of the nature of passion born of cupidity. Tamas is the deluder in all embodied beings. It is born of ignorance. It binds the soul to the body through error, sloth, and sleep. When a person dies during the preponderance of sattva, he attains faultless worlds gained by men of noble deeds. Dying when Rajas is in ascendant, he is born to those attached to action. Likewise, expiring during the preponderance of Tamas, he is born in the wombs of stupid creatures. He who worships me through Bhakti Yoga transcends the three gunas and becomes eligible to attain Brahman. I personally appear in front of the disinterested devotee of purified intellect and delightfully partake the article offered by him to me with love. It may just be a leaf, a flower, a fruit, or just water. The indestructible unmanifest is called the supreme goal. That is my abode, reaching which man will not return. O Partha, it is only through bhakti that one can reach Supreme Purusha, in whom all beings reside and by whom all this is pervaded. That is scene 3, Prakriti and Bhakti Yoga. ज्ञानं तेयकं सविज्ञानमिदम् सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि अशेषतः ज्ञानं तेयकं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा नैक भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते भूमिरापो अनलो वायुः मनो बुद्धिः एव च अहङ्कार इति
अपरेयं मितस्तु अन्या प्रकृतिं विद्धि मे परं जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मम योनि महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदः पिता ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति गन्धानीव आशया चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन च अनेक रजोरागात्मकं विद्धि रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिना प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ता तरिकिटतकधी तरिकिटतकदा तरिकिटतकधी तरिकिटतकदा तरिकिटतकदि तरिकिटतकदत्तरि दत्तनदज्जनो दत्तिमि ताकधीक तत्तित्तित्ता तत्तित्ता दित्ता तरिकिटतु यदा सत्त्वे प्रबुद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम वेदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते तदोत्तम वेदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा रजसि प्रलयं गत्वा रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनः तमसि तथा प्रलीनः तमसि तथा प्रलीनः तमसि तथा प्रलीनः तमसि मूढयोनिषु जायते ता तरिकिडतगदे तरिकिडतगता तरिकिडतगदे तरिकिडतगता तरिकिडतगदे तरिकिडतगदे तत्तत्रि तत्तन्न तच्चन्नु तत्ते ता तरिकि ता कदीक तत्तित्ता तत्तित्ता तित्ता गड्डिगड्डु ता कदीक तत्तित्ता तत्तित्ता तित्ता गड्डिगड्डु ता कदीक तत्तित्ता तत्तित्ता तित्ता गड्डिगड्डु मां च यो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते भक्तियोगेन
प्रयतात्मनः तदहं भक्तिमुपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः अव्यक्तम् अक्षरम् इत्युक्तस्तमाहुः परमागतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं मधुसूदनं हरिसूदना जनार्दना जनार्दना गमगरि स कृष्ण गमगरि स कृष्ण केशव केशव Before we move on to the concluding item of today's Bhagavad Gita recital, here are the credits for this evening's program. Compilation, music and choreography, Padma Vibhushan Dr. Padma Subramaniam. On the Natvangam and vocal, Dr. Gayatri Kannan. On the vocal, Kumari Radhika Muthukrishnan. On the Mridangam, Shri Nagai P. Shriram. On the flute, Shri B. Gokula Krishnan. And on the veena, Shuddha Maddalam and Compere. This is Kannan Balakrishnan. The backstage assistant, Shrimati Dakshayani Ramachandran, and coordination liaison for sound system and lighting and stage decor, Shri K. Shamakrishnan. We would like to place on record our sincere appreciation to the technicians of this beautiful Mahati auditorium for their excellent cooperation in regard to this program. Scene 4, the Lord's assurance and cosmic revelation. Arjuna says that his mind is uncontrollable like the wind, and Krishna assures him that it would be possible to control it through practice and conviction. Arjuna asked Krishna a pertinent question. In spite of having faith and practice in yoga, if there is a failure in its attainments due to slips in controlling the mind, what would be the consequence and what would be his fate? Krishna assures him that none of his devotees would be left in lurch. Even if he is the worst sinner, he is redeemed like a good man, for he would have started in the right path. Women, Vaishyas, Shudras, and even those born of sin will attain mukti if they worship him. After listening to his assurance, Arjuna pleads with Krishna to reveal his cosmic form. When Krishna graciously obliges him, Arjuna not only has a vision of the whole cosmos, but also witnesses the terrible sight of the host of warriors along with Bhishma, Drona and Karna gushing into the terrible form of the Lord. Some of their heads are seen getting powdered by being caught inside his terrible teeth. Unable to bear this awesome sight, Arjuna pleads with the Lord to reveal his name and purpose. The Lord replies that
He is Kala or time who has come to consume the world. He says that he has already killed those soldiers and they would have been killed even without the presence of Arjuna. The Lord says to Arjuna, "You are just an instrument in my hands. Rise up, use your bow, take the credit of killing your enemies, and enjoy this kingdom." Arjuna recognizes all the forces of nature in the cosmic form of the Lord Almighty. He says, "1,000 prostrations to you, who is the Lord of wind, death, and fire. You are the moon, the Lord of mankind, the very originator of life." At the end, Arjuna touchingly pleads with the Lord to pardon him for all the insults that he had caused to the Lord by taking him to be a friend. He says, "I called out your name as Krishna, Yadava, and friend, both inadvertently and knowingly, alone and in the presence of everybody. I misbehaved with you without realizing your glory. May I be pardoned for all the mistakes." The program concludes with Arjuna fighting the battle with divine blessings. Dear Rasikas, may we all jointly pray to that Supreme Bhagavan Krishna and of course Lord Venkateshwara and Padmavati Tayar, under whose shade we are conducting this event, to bless humanity, all of us and our respective families, with a happy, healthy, harmonious, peaceful, prosperous, and a purposeful life this year and thereafter. Thank you very much. चंचलं हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढौ चंचलं हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहौ मल्ये वायोदिव सुदुष्करौ तस्याहं निग्रहौ मल्ये वायोदिव सुदुष्करौ असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च
गृह्यते कां गतिं कृष्ण गच्छति कां गतिं कृष्ण गच्छति अयतिः श्रद्धयोपेतो योगात् चलितमानसः अयतिः श्रद्धयोपेतो योगात् चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् कां गतिं कृष्ण गच्छति पार्थनैवेकनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते पार्थनैवेकनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति अपि चेत् सुदुराचारो अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ कृपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् परमेश्वर 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 एवं एतत् यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर एवं एतत् यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा मन्यसे यदि तच्छक्यो मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर
सर्वांस्तथा भूतविशेष संघान् ब्रह्माणम् ईशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान् अनेक बाहून् अनेक बाहून् अनेक बाहून् अनेक बाहून् अनेक बाहून् अनेक उदर अनेक उदर अनेक वक्त्र अनेक वक्त्र अनेक वक्त्र अनेक वक्त्र नेत्र अनेक नेत्र अनेक नेत्र अनेक नेत्र पश्यामि पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं सर्वतो अनन्तरूपं सर्वतो अनन्तरूपम् न अन्तं न मध्यं न पुनस्तवाद्यो पश्यामि विश्वेश्वर 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 विश्वरूपम् अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मः द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकराळानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु चूर्णितैः उत्तमाङ्गैः सन्दृश्यन्ते चूर्णितैः उत्तमाङ्गैः चूर्णितैः आख्याखि मे को भवान् उग्ररूपो नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तम् आद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् कालोऽस्मि कालोऽस्मि
कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो कालोऽस्मि कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो लोकान् समाकर्तुमिह प्रवृत्तः कालोऽस्मि लोकान् समाकर्तुमिह प्रवृत्तः कालोऽस्मि हृदे अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे हृदे अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैव एते निहताः मयैव एते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव
सर्वमेव निमित्तमात्रो भव सव्यसाचिन् 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 नमो नमस्ते नमो नमस्ते नमो नमस्ते नमो नमस्ते वायुः त्वं यमो त्वम् अग्निः त्वं वरुणः त्वं शशाङ्कः त्वं प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमो नमस्ते नमो नमस्ते नमो नमस्ते अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादवा हे सखे इति सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादवा हे सखे इति अजानता महिमानं तवेदं मया अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि प्रमादात् प्रणयेन वापि यचावकाशार्थम् असत्कृतोऽसि यचावकाशार्थम् असत्कृतोऽपि विहार शय्यासन भोजनेषु विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथवापि अच्युत 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 एको अथवापि अच्युत तत्समक्ष एको अथवापि अच्युत तत्समक्षं तक्षाम ये त्वामकम् अप्रमेयम् क्षामये त्वामकम् अप्रमेयम् अच्युत 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 धीं दिग दग दिग दग दिग दग तंगड़ तत्ति तरिकिड़ता 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 तरिकिड़ धीं दिग दग दिग दग दिग दग तंगड़ तत्ति तरिकिड़ता ता 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 धीं दिग दग दिग दग ता धीं दिग दग दिग दग ता धीं तत् धीं तत् धीं तत् धीं दिग दग दिग दग तत्
ధీం తక 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 తరికిడ తక తరికిడ తక తక తరికిడ తా తక 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 ధీ 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 తా తక తక ధీ 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 తా తక 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 ధీ 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 తా తక తక ధీ 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 తా తక 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 ధీ 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 తా తక తక ధీ 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 తా తక 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 ధీ 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 తా తక తక ధీ 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 తా ధీ ధీను తజం తజి తజి ధీను తజం తజి తజ ధీ ధీను తజం తజి తజి ధీను తజం తజి తజ ధీ ధీను తజం తజి తజి ధీను తజం తజి తజ ధీ ధీను తజం తజి తజి ధీను తజం తజి తజ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ విలువైన అభిప్రాయాలను కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ధన్యవాదాలు.